आते हुए ढूंढते हैं, क्योंकि ऐसा मर्द और औरतों का इख्तिलात नजर आता है। शादी हाल में जो शादियां रखी जाती हैं, इल्ला माशाअल्लाह कहीं कहीं होगा कि औरतें अगर पर्दे में होंगी, वरना मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। मेरे अजीजों तवज्जो के साथ सुनिएगा, हमारे यहाँ की शादियां ऐसी शादियां हो रही हैं, एक हफ्ता पहले से ढोल बजना घरों में शुरू हो जाता है। कभी मेहंदी की रस्म के नाम पे बेपर्दगी हो रही है, कभी हल्दी की रस्म के नाम पे बेपर्दगी हो रही है। यहाँ हमारे कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिएगा, ये आपको बताएंगे मैंने तो अपने बचपन में भी नहीं देखा कि ये हल्दी की रस्म कहीं से आई हो, ये कहां से रस्म आई है। शरीयत में आप जाकर के किसी आलिम के पास बैठ के पूछिएगा, हमारे घर में इंतकाल हो जाए तब हमें मौलाना याद आता है, हम छुआरे लेके आएंगे, हजरत छुआरे पढ़ दो, बेरी की लकड़ी लाएंगे, हजरत इंतकाल हो गया है, बेरी की लकड़ी पढ़ दो, पानी लोटे में भर के लाएंगे, हजरत ये पर्दों में कब्र पे डालने जा रहा हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ करीम नगर वालों, आज हमारे घर में इंतकाल हो जाए तब हमें मौलाना याद आता है, घर में इंतकाल हो जाए तब हमें आलिम याद आते हैं, और जब शादी का मौका आता है तब अपने आलिमों को क्यों भूल जाते हो, तब अपने उलमा को क्यों भूल जाते हो, तब क्यों नहीं आते अपने इमाम के पास और कहो हजरत वो तरीका बताओ, नबी की सुन्नत के मुताबिक जो तरीका हो, वो शादी का तरीका बताओ जो नबी की शरीयत के मुताबिक हो, वो तरीका बताओ शादी का जिससे अल्लाह राजी हो, उसका रसूल राजी हो। तब मौलाना याद नहीं आता है, तब नबी की शरीयत याद नहीं आती है। एक एक हफ्ता पहले घर में ढोल बजना शुरू, हल्दी की रस्म के नाम पे सब पीले कपड़े पहने हुए खड़े हैं, बहन बेटियां बेपर्दा खड़ी नजर आती है। अल्लाह अकबर, हल्दी की रस्म के नाम पे घर में बेपर्दगी का बाजार गर्म किया जा रहा है। ये हाल आज हमारी शादियों का होता जा रहा है, जिसकी वजह से अल्लाह उन शादियों से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उन शादियों से अपनी रहमतें उठा लेता है। शादी का कार्ड छपवाएंगे तो लिखवाएंगे शादी मुबारक, मुबारक का माना जानते हो, बारका युबारक, बरकत से बना मुबारक। ऐसी शादी जिसमें अल्लाह की बरकतें नाजिल हो, ऐसी शादी जिसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल हो। बताओ जिस शादी में बैंड बाजा आए, क्या उस शादी में अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी? जिस शादी में डांस पार्टी आए, क्या उस शादी में अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी? देखते नहीं हो, नबी को नाराज करके आज हम घर की शादियां कर रहे हैं। यही वजह है कि एक दो हफ्ता नहीं गुजरता बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। ये हालात आज हमारे घरों के बनते जा रहे हैं। फिर कहते हैं हजरत कोई मौलाना बता दो, कोई आमिल बता दो, कोई अच्छा तावीज वाला मौलाना बता दो ताकि मैं अपने बेटे के लिए करा के लाऊं। बहू लेके आई है, उसने अपने कब्जे में मेरे बेटे को ले लिया, अब वो अपने माँ बाप से बात नहीं करता। तुमने उसके निकाह के मौके पर शैतान को शामिल किया, तुमने उसके निकाह के मौके पे अल्लाह और उसके रसूल को नाराज किया। अब रो रहे हो बैठ करके कि घर में बेटा कहना नहीं मानता। शादियों में बड़ी परेशानी हो, शादी के बाद बड़ी परेशानी हो रही है। याद रखना मेरे अजीजों, नबी की सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे घरों में आराम रहेगा, नबी की शरीयत के मुताबिक शादी करोगे घरों में आराम रहेगा। और अगर नबी की शरीयत से हटोगे तो तबाही के दहाने तक पहुंच जाओगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमतें परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीक़े कुरान होकर। दर से कुरान न अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। मेरे अजीजों, नबी की गुलामी करो, नबी की शरीयत पे चलो, नबी के बताए रास्ते पे चलो, घर भी खुशगवार रहेगा, जिंदगी भी खुशगवार रहेगी। आओ शादियां देखो आज हमारे यहाँ की, अल्लाह अकबर, ऐसा लगता है कि ये मुसलमानों की शादियां हैं। अल्लाह अकबर, एक काम भी सुन्नत के मुताबिक नजर नहीं आता। शादियों में वो हालात आज हमारे बनते चले जा रहे हैं। किसी के यहाँ बेटा पैदा हो जाए तो ऐसा लगता है कि इसे बेटा क्या मिल गया, ऐसा लगता है जैसे कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया। जहेज के नाम पे लंबी लंबी डिमांडें रखता है कि मेरे बेटे की शादी होगी तो मुझे इतना जहेज चाहिए। अब तो मुंह से आदमी गाड़ी मांगता है, अल्लाह को मेरे पड़ोस में बैगनार मिली है, मुझे क्रेटा चाहिए, मुझे स्विफ्ट डिजायर चाहिए। ये हालात आज हमारी कौम के बनते जा रहे हैं। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई, कितनी मुस्लिम बेटियों की आए दिन खबरें आती रहती हैं कि सोशल मीडिया के फला इलाके की मुस्लिम बेटी ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया। एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। हम सोचते ये मेरे करीम नगर का मामला थोड़ी है, ये एजिया भोग का मामला थोड़ी है, ये तो कहीं और का मामला है। मेरे अजीजों, कहीं ऐसा ना हो ये आग लगते लगते हमारे घर तक पहुंच जाए, फिर हमको
हमको रोने का भी मौका ना मिले। इसलिए अभी वक्त है अपने अपने घरों का जायजा लो। आज गरीबों की बेटियों के रिश्ते तक नहीं आते। अफसोस होता है, एक बाप अपनी बेटियों के लिए रात में उठ उठ करके रोता है, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। मौला कहां से इतनी दौलत लेकर आऊं जो इन जहेज के लोभियों का मैं मुंह भर सकूं। कितना रोते हैं माँ बाप रात में उठ उठ करके। लेकिन आज हम नहीं जानते ना, ये जहेज मांगने वाले नहीं जानते ना, ये लोभी लोग नहीं जानते ना कि आज एक बाप अपनी बेटी को कैसे परवान चढ़ाता है, कैसे एक बाप अपनी बेटी की परवरिश करता है। अभी बकरा ईद गुजरी है ना, आदमी घरों में बकरा पालता है कि नहीं पालता है। एक बकरा अगर 5-6 महीने आदमी अपने घर में खिलाए पिलाए और जब कुर्बानी के लिए वो बकरा जाता है तो सबकी आंखों में आंसू होते, बच्चे अलग रो रहे होते कि इस बकरे को हमसे इतना लगाव हो गया कि इससे इतनी मोहब्बत हो गई, इसे कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते। अलग रोते हैं घर वाले। अल्लाह अकबर। एक साल अगर जानवर हमारे पास रह जाए तो उससे इतना लगाव हो जाता है। तो एक बाप से पूछो जिसने अपनी बेटी को 18 साल सीने से लगा के रखा, एक बाप से पूछो जिसने 18 साल अपनी बेटी को अपने कलेजे से लगा के रखा, हर ख्वाहिश को उसकी पूरा किया। कि जहेज के लोग भी नहीं जानते ना। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, आए दिन उसे ससुराल में परेशान किया जाता है कि तू लेके क्या आई है, तेरे बाप ने दिया क्या है। एक बाप कितनी मेहनतें करके अपनी बच्ची के लिए जो उससे होता है वो अपनी बेटी को जहेज में देता है। अरे 10-12 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी बाप की आंखों में आंसू होते। पता नहीं मेरी बेटी खुशी से रहेगी कि नहीं रहेगी, पता नहीं मेरी बेटी को कहीं कोई परेशान तो ना करे। अल्लाह अकबर। लेकिन हम नहीं जानते, हमारी बेटी है तो हमको लगता है कि हमारी बेटी जाए तो दूसरे के घर में बड़ी खुशहाल रहे, और जब दूसरे की बेटी आती है फिर हमको भूल जाते हैं कि ये भी तो किसी की बेटी है, ये भी तो किसी की बहन है जिसे आज पूरा घर परेशान कर रहा है। अल्लाह पर मेरे अजीजों, कुरान कहता है इन अहसनतुम अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असातुम फलहा। अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है, और अगर बुरा करोगे तो इसका बवाल भी तुम्हारे ऊपर है। कहीं ऐसा ना हो मेरे अजीजों कि आज अगर हम दूसरे की बहन बेटी को सता रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बहन जब दूसरे के घर में निकाह होके जाए तो उससे 50 गुना ज्यादा सता ही जाए। मेरे अजीजों, किसी की बद्दुआ लेने का जरिया मत बनना, किसी की बद्दुआएं किसी की आहें लेने का जरिया मत बनना। मैंने पढ़ा है किताबों में, मजलूम का अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, जब उसकी आह निकलती है तो सीधी अर्शे आजम से टकराती है। इसलिए किसी की बद्दुआएं लेने का सबब मत बनना, किसी की बद्दुआएं लेने का जरिया मत बनना। मेरे अजीजों, आज हमारे यहाँ शादियां बदलती चली जा रही है। जहेज की लंबी लंबी डिमांडों के नाम पे एक साहब बोले मुझे मोटरसाइकिल चाहिए शादी में। हमने कहा परेशान मत हो, चल हमारे साथ मस्जिद में, जुमे की नमाज, जुमे का दिन था, हमने कहा चल मस्जिद में, मैं तकरीर करूंगा और तू मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना। इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा कि 3 जुमे में एक स्प्लेंडर गाड़ी आ जाएगी। जानते हो उसने मुझे आके चढ़ा के क्या कहा, मौलाना क्या मुझे भिखारी समझते हो, क्या तुमने मुझे भीख मांगने वाला समझा है। हमने कहा नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला के दरवाजे दरवाजे मांगता फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर के गली गली मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते अरे जो दामन फैला करके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। भिखारी कई किस्म के हैं, कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है, और कोई 100 रुपए में भी राजी नहीं होता। ऐसे ही इसमें भी भिखारी है, कोई स्प्लेंडर पे राजी हो जाता है, कोई बुलेट पे राजी हो जाता है, और कोई 4 व्हीलर पे भी राजी नहीं होता है। मेरे अजीजों, हमने कहा हम मांगने से मना नहीं करते, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए ये शायर इस्लाम शाहनवाज हसन से मत पूछो, ये इन उलमा से मत पूछो, ये फुरकान मंजरी से मत पूछो कि हम कहाँ मांगे। चलो करीम नगर वाले बरेली की सरजमीन पर आला हजरत की बारगाह में और कहो ऐ बरेली के इमाम, हमें मांगना है, कौन हमें देगा। तो आज भी गुंबदे रजा से आवाज आती है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। क्या लगाओ राजा लगाओ माशाअल्लाह।
کر ہر بلا کا خاتمہ، کر ہر بلا کا خاتمہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ کیا کسی کو سسرال کے پیسوں سے مالدار ہوتے دیکھا؟ کیا کسی کو سسرال کے پیسوں سے امیر ہوتے ہوئے دیکھا؟ 1 سال 2 سال 3 سال بہت چلے پیسے، اس کے بعد کہتے ہیں نا 4 دن کی چاندنی ہے مجھے اندھیری رات ہے، پیسے ختم ہو گئے تھے۔ میرے عزیزوں، دنیا والوں سے مانگو گے ذلیل ہو جاؤ گے، اللہ اس کے رسول سے مانگو گے تو عزت والے ہو جاؤ گے۔ مسجد میں آؤ، اللہ سے مانگو۔ ہم نے بڑے سے بڑے امیر کو فقیر ہوتے ہوئے دیکھا، اور غریب سے غریب آدمی کو ہم نے امیر ہوتے ہوئے دیکھا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں دولت پہ صحت پہ کبھی بھروسہ مت کرنا، بیماری لگنے میں وقت نہیں لگتا ہے، پیسے کے جانے میں وقت نہیں لگتا ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان۔ میرے عزیزوں، دنیا والوں سے مانگو کہ چند سالوں میں ختم، مدینے والے مصطفیٰ سے مانگو۔ حاتم تائی کے پوتے نے ایک آلے رسول سے کہا میرا دادا وہ ہے۔ حاتم تائی کا نام سنا ہے؟ بڑی مشہور سخاوت ہے اس کی۔ 7 دروازوں سے بانٹتا تھا، اور بانٹنے کا اس کے طریقہ یہ تھا کہ ایک دروازے پہ دیا، لینے والے نے ایک پہ دیا، پھر دوسرے پہ آ گیا گھوم کے تو اس پہ بھی دیا، منع نہیں کرا اس نے، دوسرے پہ لے کے تیسرے پہ آیا پھر دیا، ایسی باری باری 7 دروازوں پہ آ جاتا تو منع نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا تجھے ابھی دیا ہے پھر آ گیا، منع نہیں کرتا تھا۔ حاتم تائی کی سخاوت بڑی مشہور تھی۔ اس کے پوتے نے کہا آلے رسول سے میرا دادا وہ ہے جو 7 دروازوں سے بانٹتا ہے، اور بانٹنے کی شان یہ ہے کہ لینے والا ایک بار آ جائے، ایک دروازے پہ لے دوسرے پہ آئے تب بھی دیتا ہے، دوسرے پہ لے کے تیسرے پہ آئے تب بھی دیتا ہے، باری باری 7 پہ آ جائے منع نہیں کرتا ہے، 7 پہ دیتا ہے۔ آلے رسول نے کہا حاتم تائی کے پوتے سے وہ تیرا دادا ہے دادا جو 7 دروازوں سے بانٹتا ہے، تب بھی سائل کا سوال پورا نہیں ہوتا، اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی، ایک پہ لیا دوسرے پہ آ گیا پھر بھی پورا نہیں ہوا، باری باری 7 پہ آیا تب بھی خواہش نہیں پوری ہوئی۔ سن میرا نانا وہ ہے جو ایک دروازے سے بانٹتا ہے، ایک چوکھر سے بانٹتا ہے، اور بانٹنے کی شان یہ ہے لینے والا ایک بار نانا کی چوکھر پر آ جائے تو قیامت تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ مرتبہ کیا کوئی جانے شہ بالا تیرا، آسمانوں پہ ملائک میں ہے چرچا تیرا، تو سخی ایسا کہ حاتم بھی ہے منگتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، مانگیں گے مانگی جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہ میرے نبی کی بارگاہ ہے، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، مانگنا ہے تو رسول اللہ سے مانگو، اللہ دے گا اس کا رسول دے گا تب ہمارے گھروں کا گزارا ہوگا۔ میرے عزیزوں، شادیاں ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں، شادیاں تمہارے یہاں پر بھی ہوتی ہیں، کسی کا رشتہ امام صاحب طے کراتے ہیں، کسی کا رشتہ شہر کے عالم طے کراتے ہیں، کسی کا رشتہ اگر پیر صاحب طے کرا دے تو کہتے ہیں میرا رشتہ فلاں پیر صاحب نے کرایا ہے، قسمت پہ فخر کرتا ہے وہ۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، کسی کا رشتہ اس کے خاندان والے کراتے ہیں، کسی کا رشتہ نانا طے کراتے ہیں، کسی کا رشتہ چچا طے کراتے ہیں، کسی کا رشتہ خالو طے کراتے ہیں، کسی کا رشتہ پھوپا طے کراتے ہیں۔ آؤ ذرا علی شیر خدا کی شان دیکھو، قربان جاؤ علی شیر خدا کی عظمت پر، علی شیر خدا کے مقام و مرتبے پر، کہ علی شیر خدا کے نکاح کے تعلق سے حضرت جبرائیل علیہ السلام رب کا پیغام لے کر کے آئے، رب کا فرمان لے کر کے آئے کہ محبوب اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دو کہ وہ علی کا اور فاطمہ کا عقد کر دیں، علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیں۔ قربان جاؤ مولا علی شیر خدا کی شان پر، قربان جاؤ حضرت فاطمہ کی عظمت پر۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
علی شیر خدا سے فرمایا علی مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ عرض کیا ایک گھوڑا ہے، ایک میرے پاس تلوار ہے، ایک میرے پاس زرہ ہے۔ فرمایا تلوار کام کی ہے، سواری کام کی ہے، زرہ بیچ کے آ جاؤ۔ زرہ بیچنے کے لیے گئے، عثمان غنی راستے میں ملے۔ پیسے کی امیری تو بہت لوگوں کے پاس ہوتی ہے، اللہ دل کی امیری کسی کسی کو دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے دیکھا کہاں جا رہے ہو علی؟ کہا زرہ بیچنے، کہا میرے ہاتھ بیچ دو۔ 400 درہم میں یا 480 درہم میں وہ زرہ مولا علی شیر خدا سے عثمان غنی نے خرید لی اور پیسے دے دیے۔ جب چلنے لگے تو کہا علی یہ زرہ کے حقدار سب سے زیادہ تمہیں ہو، یہ زرہ میری طرف سے تحفے میں رکھ لو، تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، علی شیر خدا آئے، یہ نکاح ہونے جا رہا ہے مدینہ شریف میں۔ سبحان اللہ، ایسا مبارک نکاح جس میں اللہ کی رحمت کے 40,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی۔ ایسا مبارک نکاح ہو رہا ہے مدینہ شریف میں، صحابہ موجود ہیں، انصار موجود ہیں، مہاجرین موجود ہیں، سب مدینہ شریف کی مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں۔ میرے عزیزوں، حضرت علی شیر خدا کا نکاح ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے حضرت علی کا نکاح مسجد نبوی شریف میں فرمایا اور میرے آقا اپنے گھر پہ تشریف لائے۔ اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا فاطمہ میں نے تمہارا نکاح اپنے خاندان میں بیٹی سب سے بہتر کے ساتھ کیا ہے، بتا میری بیٹی تیری کیا مرضی ہے؟ عرض کیا بابا میرا مہر کیا رکھا ہے؟ میرے عزیزوں، جو درہم و دینار مہر رکھا گیا وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن آؤ ذرا ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے ہمارے لیے کتنے آنسو بہائے ہیں حضرت فاطمہ نے، حضرت حسنین کریمین نے۔ میرے آقا کتنا روئے ہیں اپنی امت کے غم میں، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچو۔ میرے عزیزوں، حضرت فاطمہ نے کہا بابا میرا مہر کیا رکھا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ علی غریب ہے، مہر کہاں سے دے گا؟ عرض کیا بابا مجھے مہر علی سے نہیں آپ سے مہر چاہیے۔ یہ پروگرام جو ہے نا ذکر شہدائے کربلا و سیرت فاطمہ زہرا کانفرنس ہے نا، توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے بابا میرا مہر کیا رکھا گیا؟ میرے آقا نے فرمایا بیٹی علی غریب ہے، مہر کہاں سے دے گا؟ عرض کیا بابا مہر علی سے نہیں آپ سے چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ جب سے خدیجہ کبریٰ کا وصال ہوا تب سے لے کے آج تک میری بیٹی تو نے مجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا، آج پہلی بار تو نے مجھ سے کچھ مانگا ہے، مانگ میری بیٹی میں تجھے دوں گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا بابا مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، مجھے جوڑے نہیں چاہیے، بابا مجھے کپڑے نہیں چاہیے۔ کہا پھر میری بیٹی کیا چاہیے؟ عرض کیا بابا میں نے آپ کو امت کے غم میں رات میں روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے رات میں آپ کو امت کے غم میں آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے۔ بابا جب قیامت کے دن آپ امت کی شفاعت کی دعا کر رہے ہو تو اتنی اجازت مل جائے گا فاطمہ آمین کہہ دے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو نے بہت بڑی چیز مانگ لی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آگے عرض کرتے ہیں آقا اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے محبوب سے کہہ دو کہ بیٹیاں دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائی جاتی۔ میرے محبوب سے کہہ دو کہ قیامت کے دن امت کی شفاعت کی دعا کرنا تمہارا کام ہے، آمین کہنا فاطمہ کا کام ہے، جنت دینا پروردگار عالم کا کام ہے۔ اللہ اکبر، وہ حضرت فاطمہ ہے، نکاح ہوا۔ میرے آقا نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کو رخصت کیا، قریب نگر والوں جس چادر کو اڑایا تھا 17 پیبند لگے ہوئے تھے اس چادر پہ حضرت فاطمہ کے، 16 پیبند کپڑے کے اور 17واں پیبند اونٹ کی کھال کا تھا۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تمام شاہ و گدا پل رہے ہیں جس در سے، ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی کو جو چادر اڑائی نا 17 پیبند لگے ہوئے اور سینے سے لگا کے ایک نصیحت کی آقا نے۔ آج اگر ہر باپ اپنی بیٹی کو وہ نصیحت کر دے تو آج کورٹ کچہریوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں، چکر لگانے بند ہو جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ آج تو میرے گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہو میری بیٹی، اب قیامت میں جب تیری اور میری ملاقات ہو تو مجھ سے اس حال میں ملنا کہ تیرا شوہر علی تجھ سے راضی ہے۔ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے رہنا، اپنے شوہر کا کہنا مانتی رہنا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا بابا علی کیسے راضی ہوں گے؟ نبی نے فرمایا جب جب علی گھر میں آیا کرے انہیں سلام پہلے تم کر لیا کرے۔ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، سلام کرنے سے پیار بڑھتا ہے۔ آج تھوڑی سی دولت آ گئی، پیسہ آ گیا، تکبر آ گیا کہ امام صاحب مجھے سلام کرے، عالم صاحب مجھے سلام کرے، گزرنے والا مجھے سلام کرے۔
میرے عزیزوں، میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، سلام پڑھ کے کرو گے محبت زیادہ بڑھے گی۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ جب علی گھر میں آیا کرے انہیں سلام پہلے تم کر لیا کرے۔ میرے آقا نے یہ نصیحت کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ اب قرآن کی آیت سنو، مفسرین کرام تفسیر کرتے ہیں جب دو سمندر آپس میں ملتے ہیں تو ان سے لؤلؤ اور مرجان پیدا ہوتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، جب دو سمندر آپس میں ملتے ہیں تو ان سے لؤلؤ اور مرجان پیدا ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، مفسرین کرام فرماتے تم جانتے ہو لؤلؤ اور مرجان کیا ہے؟ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، لؤلؤ اور مرجان جانتے ہو کیا ہے؟ ایک لؤلؤ کا نام امام حسن ہے، ایک کا نام امام حسین ہے، ایک کا نام امام محسن ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ایک سمندر کا نام حضرت علی ہے اور ایک سمندر کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ جب دونوں سمندر ملے تو ان سے جو لؤلؤ اور مرجان آئے، ایک کا نام امام حسن، ایک کا نام امام حسین، ایک کا نام امام محسن۔ میرے عزیزوں، یہ شان ہے اہل بیت کی، دل کی تختی پہ ہاتھ رکھ کے سنو۔ علامہ حسن پکار کے کہتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ میرے عزیزوں، ایک ہے امام حسن، ایک ہے امام حسین، ان دونوں کے نام جانتے ہو کہاں سے آئے؟ اللہ نے جنت میں چھپا کے رکھے تھے دونوں نام۔ جب امام حسن آئے تو امام حسن کا نام بھیجا، امام حسین آئے اللہ نے امام حسین کا نام بھیجا۔ جنت سے دونوں نام آئے ہیں، امام حسن کا اور امام حسین کا۔ ذرا سوچو جن کا لباس جنت سے آئے، جن کا نام جنت سے آئے، سوچو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اور خود بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس حسین کی عظمت کیا ہوگی، اس حسین کا مرتبہ کیا ہوگا؟ حسین کے نام میں 4 حرف ہیں، ہاں سین یا نون ملا کے ہوا حسین، اور چاروں حرف الگ الگ پیغام دے رہے ہیں۔ ہاں نے کہا حق والا حسین، سین نے کہا سجدے میں سر کٹانے والا حسین، یا نے کہا یاد خدا میں مست رہنے والا حسین، نون نے کہا نانا کی امت کو بچانے والا۔ ہم جیے کیسے اس انسان کے جینے کی طرح، خون بھی اپنا نہیں جس کے پسینے کی طرح۔ جب سے دیکھا ہے کتابوں میں حسین و منی تو کربلا بھی مجھے لگتا ہے مدینے کی طرح۔ کون حسین؟ جن کا بچپن لاجواب، جن کی جوانی لاجواب۔ اگر ایک طرف سے میں بیان کرتا چلوں گا وقت کم پڑ جائے گا، امام حسین کی تعریف نہیں ہو پائے گی۔ سنو میرے عزیزوں، میں آخری بات بتاؤں اور اپنی تقریر کو ختم کروں۔ کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ امام حسین کی شہادت سے کیا پیغام ملا وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے عزیزوں، امام حسین نے بچپن مدینے میں گزارا، جوانی مدینے میں گزاری۔ جب آپ کی عمر شریف 50 سے اوپر ہوتی ہے، 56 کے قریب جب آپ کی عمر شریف پہنچتی ہے، تب میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، اور ان کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت پہ بیٹھتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے جو اپنے خلافت نامے جاری کرائے وہ 4 لوگوں کی طرف، ایک حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر، ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور ایک تھے امام حسین۔ وہ جانتا تھا سب میری بیعت کریں گے، لیکن یہ 4 اگر بیعت کر لیں گے تو سب بلا شرط کے میری بیعت کر لیں گے، اس لیے اس
इसलिए सबसे ज्यादा दबाव इन्हीं चार पे डाला था, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर। ये तो मदीना छोड़ के मक्के शरीफ में आ गए। इमाम हुसैन मदीने शरीफ में थे। उस वक्त मदीने के जो गवर्नर थे उनका नाम था वलीद, और वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। उन्हीं के बराबर में मरवान बैठा हुआ था, और यही मरवान है सारे फितनों की जड़, यही मरवान है। जब ये पैदा हुआ था ना तो इसका बाप लेके आया आका की बारगाह में, आका दुआ कर दो इसके लिए। फरमाया बज़गुल इब्नुल बज़ग, ये तो गिरगिट का बेटा गिरगिट है। अल्लाहु अकबर। ऐसा था मरवान। हजरत उस्मान गनी की जो शहादत हुई ना, जो मोहर चुराई गई थी जिसकी वजह से फितना पैदा हुआ, उसमें भी इसी मरवान का हाथ था। इमाम हसन की शहादत में इसी मरवान का हाथ, इमाम हुसैन की शहादत में इसी मरवान का हाथ। मेरे अजीजों, बहुत बड़ा जालिम था। बैठा था, इमाम हुसैन को बुलाया गया, और इमाम हुसैन को जब वो पेश किया गया ना, यजीद की तरफ से आया हुआ, तो यजीद की तरफ से जो बैत के लिए मुतालबा किया गया, इमाम हुसैन ने फरमाया मैं ऐसे छुप के बैत नहीं करूंगा, मेरे जैसा छुप के बैत नहीं करेगा। मैं अगर छुप के बैत करूंगा तो मदीने वालों को क्या जवाब दूंगा। और बैत का जो तरीका है उस तरीके से बैत ली जाए, जैसे हजरत अबू बकर खलीफा बने, जैसे हजरत उमर खलीफा बने, जैसे हजरत उस्मान गनी खलीफा बने, जैसे मौला अली शेर खुदा खलीफा बने, कि लोगों के सामने मामला रख दिया जाता, लोग जिसे चुन लेते वो खलीफा बन जाता। ऐसे ही लोगों के दरमियान बात रखो, जिसे भी लोग पसंद करेंगे उसे खलीफा बना दिया जाएगा। जब ये कह के चलने लगे आका इमाम हुसैन, तो मरवान कहता जाने मत दो, अगर हुसैन चले गए तो इनसे बैत नहीं ले पाओगे, अगर बैत करते हैं तो ठीक, वरना इनको यही शहीद कर दो। जब इतना सुना ना, इमाम हुसैन ने तलवार निकाली, का हमारे कत्ल की बात करता है, तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं। इमाम हुसैन ने ये कहा और आ गए। तो जब घर पर आए ना, तो इमाम हुसैन ने अपने घर वालों को इकट्ठा करके कहा कि अब मदीने में रहना बेहतर नहीं है, अब चलो मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है। मैंने यजीद की बैत नहीं की है, यजीद मेरे खिलाफ लश्कर भेजेगा, कहीं ऐसा ना हो कि नाना के मुकद्दस शहर में खून बहने लगे। मेरे आका ने, इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा किया। मेरे अजीजों, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना शहर सबको प्यारा होता है, अपना वतन सबको प्यारा होता है। जरा हुसैन की शान देखो, हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, छोटा सा लश्कर है इमाम हुसैन का। और जब मदीना छोड़ करके आप बाहर तशरीफ ला रहे थे, छोटा सा काफिला इमाम हुसैन का है। आंखों में आंसू थे आका इमाम हुसैन के। आओ जरा मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो नबी के रोजे पे गए हैं, जिन्होंने आका के गुंबद खजरा को देखा है, जिन्होंने गुंबद खजरा के जलवों को देखा है, मेरे अजीजों, एक बार नजर पड़ती है ना गुंबद खजरा पे, आदमी यही कहता है आंखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई। जब गुंबद खजरा पे वो पहली नजर गई, और जब आज इस वक्त जो लोग वहां रहते हैं ना, मदीना शरीफ में हज करने या उम्रा करने जाते हैं ना, उन्हें 8 दिन या 10 दिन से ज्यादा मदीने में रुकने नहीं दिया जाता। उसके बाद उन्हें यह मक्का भेज दिया जाता है, या तो मदीने से वो वापस दिल्ली या जहां के होते वहां एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। मेरे अजीजों, ये 8 दिन मदीने में कैसे गुजरते पता भी नहीं चलता। 8 दिन मदीने में कैसे गुजर जाते हैं एहसास तक नहीं होता। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हूँ अपनी कैफियत। 8 दिन मदीने शरीफ में कब गुजर गए पता भी नहीं चला। जिन्होंने मदीना देखा है, गुंबद खजरा देखा है, उनसे पूछो, और जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने किताबों के जरिए जाना है कि मदीने की सरजमीन कैसी सरजमीन है जहाँ शैतान दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। वो मदीने की सरजमीन है। मेरे अजीजों, मेरे आका ने फरमाया मदीने की मिट्टी में शिफा है। वो मदीने की सरजमीन जिसकी मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन कहते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। अल्लाह अकबर। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना शरीफ से रुखसत होता है ना, जब उसके कानों में आवाज आती है फला वक्त में बस लग जाएगी, अपना सामान तैयार रखना और बस में बैठ करके तुमको निकलना है। जद्दे के लिए निकलना है या मक्के के लिए निकलना है। मेरे अजीज, जब कानों में ये आवाज आती है ना, तो आंखों से आंसू नहीं रुकते कि अब मदीना छोड़ने का वक्त आ गया। नबी के रोजे पे हाजिरी देने के लिए जाता है, अलविदाई सलाम करने के लिए, तो यही दुआ करता है, मौला अगर तू मुझे जिंदगी दे, मौला अगर तू मुझे दौलत दे, तो एक बार अपने महबूब के रोजे पे और भेज देना, एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना। इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी
नमाजों में दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरे अजीजों, पूरी जिंदगी दुआ करता है आदमी की मौला मदीना शरीफ पहुंचा दे, और मदीना शरीफ में 8 दिन कब गुजर गए पता भी नहीं चला, 8 दिन मदीने में कब निकल गए पता तक नहीं चलता। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, 8 दिन पूरे होने के बाद आंखों में आंसू लेकर के हाजी, आंखों में आंसुओं का सैलाब लेकर के उम्रा करने वाला जब अलविदाई सलाम करके वापस आता है ना, और जब सवारी में अपना सामान रखता, जब तक गुंबद खज़रा के नजर आता है ना, आंखों से आंसू नहीं रुकते। जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते, आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता। जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, जिक्र शुहदाए करबला में आने वालों, ऐ इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने वालों, ये 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी है, इसका घर मदीने में नहीं, इसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, इसका कारोबार मदीने में नहीं, सिर्फ नबी के रोजे का दीदार करने गया, नबी को भी नहीं देखा इसने, सिर्फ नबी के गुंबद खज़रा को देखा, सिर्फ सुनहरी जालियों को इसने देखा। तब मोहब्बत का ये आलम है कि आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते, आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है। जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुके। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, नाना का रोजा छूटता होगा, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नबी की तुरबत छूट रही है, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को। माँ की तुरबत मदीने में, नाना का रोजा मदीने में, भाई की तुरबत मदीने में, मामू की तुरबत मदीने में। जरा सोचो, जब मदीना छूट रहा होगा तो कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। जब नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा आका इमाम हुसैन को। हुसैन मदीने से बाहर निकले, मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछा, भाई क्या देख रहे हो? कहते, बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में अल्लामा हसन कहते हैं, जब रंग पर है बहारे मदीना, ये सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, शबो रोज खाते मज़ारे मदीना, शरफ जिनसे हासिल हुआ अंबिया को, वही है हसन इफ्तिखारे मदीना। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में मुफ्ती आजम फरमाते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाह गदा पढ़ रहे हैं उस दर से, मिनी जहान को रोजी सदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में ताज शरिया फरमाते हैं मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में, बराहे रास्त है राहे बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्के आ गए, और मक्के में भी चैन से रहने नहीं दिया, तो मक्के से आप करबला के लिए रवाना हुए। तो जब करबला के लिए निकले ना, कभी जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह इससे आगे का मैं बयान करूंगा। मेरे अजीजों, जब करबला के लिए निकले ना, तो क्या शायर ने नक्शा खींचा है, सुनेंगे आप। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना, छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना, छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना, दीने अहमद है मुझको बचा
नाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। दीने अहमद है मुझको बचाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। कह रहा है ये पूरा घराना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। कह रहा है ये पूरा घराना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। एक सजदा मैं ऐसा करूँगा, हश्र तक उसे को पूरा करूँगा। एक सजदा मैं ऐसा करूँगा, हश्र तक उसे को पूरा करूँगा। सर क़यामत के दिन है उठाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। सर क़यामत के दिन है उठाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। शहरे रसूल पाक का जीना उदास है, करबल चले हुसैन मदीना उदास है। बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। है महबूब आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए, मुझे तुमसे कोई उजरत नहीं चाहिए। तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। अहले बैत की मोहब्बत ये नहीं कि उनकी मोहब्बत में सीना कूटा जाए। जिस दिल में हुसैन होते हैं हम उस दिल को टूटते नहीं हैं, जिस सीने में हुसैन होते हैं उस सीने को हम टूटते नहीं हैं। नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों को उनके वक्तों पे अदा करो। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, बता हुसैन ने का फर्ज ऐन छोड़े हैं। मेरे अजीज में पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। तो नमाज की पाबंदी करो, नमाज को उसके वक्तों पे अदा करो। वक्त काफी हो गया, बहुत कुछ आपसे बयान करना था लेकिन वक्त ने साथ कम दिया। लंबा सफर है, आप लोग दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ। कभी जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह आगे इमाम हुसैन की शहादत से क्या पैगाम मिला और करबला का क्या पैगाम है, मर्दों के लिए क्या पैगाम है, औरतों के लिए क्या पैगाम है और इमाम हुसैन की शहादत कैसे हुई, सब बयान करूंगा इंशाअल्लाह। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतौर बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कहीं तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही। करीम नगर वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।